नमस्कार जय जगन्नाथ गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो को आपन को स्वागत। तो आज वीडियो रे सबुठु कम ओजन रे मात्र 1 ग्राम भितर इयरिंग्स रो कलेक्शन रहिबो। नेकलेस सब रहिबो 10 ग्राम भितर। गोल्ड रेट को आखि आगे रखी मु आज आपण मानको पई सबुठु लाइट वेट रो साउथ इंडियन डिजाइन रो इयरिंग्स नेकलेस रो कलेक्शन सब नै आसी। आज रो सबु कलेक्शन रहिबो यूनिक सहित एक्सक्लूसिव कलेक्शन रहिबो। से भी आपणकर प्रिय प्रभाती ज्वेलर्स लोकेशन रोची 39/F अशोक नगर भुवनेश्वर। आज गोल्ड प्राइस टा रही 14,145 टंका 1 ग्राम को। एटिकर सबू कलेक्शन प्योर 22 कैरेट हॉलमार्क विथ HYD रहिबो। एटी मेकिंग टा रोची 10% बट आम चैनल ना कहले 8% रहिबो मेकिंग। तो चलंतु आज वीडियो रे ए सबू कलेक्शन कवर अप करिवा। एटा रहिला फर्स्ट कलेक्शन। देखନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି ମାତ୍ର 800 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ନେଟ୍ ୱେଟ୍ 12,640 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ କଲେଜ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଏଇ ଇୟରିଙ୍ଗସଟା। ଏଇଟା 740 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି 11,692 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି ମାତ୍ର 590 ମିଲିଗ୍ରାମରେ 9,322 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନଟା 670 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆସିଯିବ 10,586 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ରହିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ଯାହାକି 520 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆସିଯାଉଛି 8,216 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ 1 ଗ୍ରାମ 230 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରପ୍ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି 19,434 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡିଜାଇନରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ରହିଛି ଯାହାକି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 940 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି 14,852 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଏଇ ବାଲା ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ମାତ୍ର 690 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି 10,902 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ये फुल वाला इयरिंग्सटा 650 मिलीग्राम नेट वेट रोचे 10,270 टंका अप्रोक्स आसुची। ये वाला इयरिंग्सटा देखंतु जहाँकि 1 ग्राम 10 मिलीग्राम रे रही है 17,380 टंका रोचे। डिजाइनटा देखंतु एकदम यूनिक रही मझिरे मझिरे एमती फुलर डिजाइनटा देखा पाइबे। लेडीज ब्रेसलेट आपण मानकु 3 ग्राम भितर बहुत सारा कलेक्शन आसी जाइए जेमती गोटे मु आपण मानकु देखे देछि। एटा आसी जीवो 47,400 आसीजिवो 47,400 टंका अप्रोक्स आसी जाउची। डिजाइन यूनिक रहिबो एमती बहुत सारा पैटर्न रो आपण मानकु 3 ग्राम भितर मिल जिवो। नेक्स्ट चलंतु नेकलेस रो कलेक्शन देखिबा। ये रहिला शॉर्ट नेकलेस जहाँकि टर्की पैटर्न रे रही एकदम हल्का डिजाइनटा रही। एटा रोचे 5 ग्राम रे एटा आसी जिवो 79,000 आसी जाउची। डिजाइनटा देखंतु एमती किछि यूनिक रही। ये सब लेटेस्ट कलेक्शन आसी जाइए आपण मानक पई। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शनटा देखिबा। एटा देखंतु एटा एकदम साउथ इंडियन डिजाइनटा रही। देखंतु ये कॉइन रे सब माँ लक्ष्मी क्राफ्टेड रही बहुत सुंदर रही। ये सब ऑस्पिशियस डेज रे आपण माने किनी परिबे। एटार वेट रोचे 5 ग्राम 891,640 टंका अप्रोक्स आसी जाउचे। ये रहिला नेक्स्ट वन टर्की नेकलेसटा रही एकदम लाइट वेट रे। एटा रोचे 5 ग्राम 70,80,100 टंका अप्रोक्स आसुची। डिजाइनटा देखंतु एकदम जालीदार पैटर्न रे दुबई डिजाइनटा देखा पाइबे बहुत सुंदर लागिबो। आपण माने एमती लाइट वेट रे मध्ये नै परिबे। नेक्स्ट वन देखंतु ये आंबकोसी डिजाइन रे यूनिक पैटर्न रे रही साउथ इंडियन कलेक्शनटा। एटा रोचे 6 ग्राम 800 मिलीग्राम रे शॉर्ट नेकलेसटा आसुची 1,07,044 टंका आसी जाउची। आपण माने जदि किछि यूनिक पिंधिया पई चाहुचंती एमती डिजाइन सब नै परिबे। ये सब गुड़ाक साउथ इंडियन स्टाइल रहिबो। एइटा मध्य साउथ इंडियन आउ गोटे नेकलेस देखंतु तळे एमती पेंडेंटटा रही फुल टाइप रो। एइटार वेट रोची 6 ग्राम 430। एटा आसीजिवो 1,01,594 टंका भलिया रोचे। एटा टिके हेवी रोचे बहुत भल लागिबो। आपण माने जदि किछि हेवी रो पिंधिया पई चाहुचंती एइटा गोटे यूनिक टाइप रो डिजाइनटा रहिबो। देन ये रहिला नेक्स्ट वन
10 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ମୁଗଲାଇଜମ୍ ଡିଜାଇନର ହାରଟା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆସିଯିବ 1,61,000 16 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଟିକେ ହେଭିରେ ରହିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ଡିଜାଇନ ନେଇପାରିବେ, ବ୍ରାଇଡାଲରେ ଯିବ। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ କେରଲା ପାଟର୍ନର। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ହାର ରହିଛି, ଆମ୍ବକଷି ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି 9 ଗ୍ରାମ 200 ମିଲିଗ୍ରାମରେ 1,45,036 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ହାଲକାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାର ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ରାଣୀ ହାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟରେ ଚେନ୍ ବି ଏମିତି ଡିଜାଇନ ରହିଛି, ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ। ଇଏ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ 8 ଗ୍ରାମ 980 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ଏଇ ହାରଟା। ଏଇଟା ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି 1,41,884 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆର ଡିଜାଇନଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଇଏ ବି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡିଜାଇନର ସାଉଥ ପାଟର୍ନର ନେକଲେସଟା ରହିଛି। ସର୍ଟ ନେକଲେସଟା ରହିଛି। ଏଇଟାର ୱେଟ ରହୁଛି 8 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 1,30,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୁକ୍ସରେ ରହିବ। ନେକଲେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ନେଇପାରିବେ। 3 ଗ୍ରାମ 40 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା 53,000ରେ ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ପାଟର୍ନ ରହିଛି। କେରଳାର ପାଟର୍ନର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଏ ରହିଲା ରାଣୀ ହାର, ଯାହାର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ହିଁ ରହିଛି, କେବଳ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଏ ବି ସେଇ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡିଜାଇନରେ ରହୁଛି। 9 ଗ୍ରାମ 980 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। 1,57,684 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇନିଂ କରୁଛି, ହାଇ ଫିନିସିଂରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ମାନେ 9 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ଡିଜାଇନ ରହୁଛି। ଆଜିର ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କଲେକ୍ସନ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ଡୋକିଆ ଚେନ୍, ଯାହାକି 3 ଲେୟାରରେ ମଝିରେ ବଲ୍ ପାଟର୍ନର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି। ଏଟା ରହୁଛି 8 ଗ୍ରାମ 850। ଏଟା 1,39,830 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, 3ଟା ଲେୟାର ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି, ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।